हेलो भाई नमस्कार समस्त को आई होप आपने समस्त बहुत भल और बहुत ही सुस्थ थे मु तापस आपको समस्त को स्वागत करुच्ची शिक्षा तापस यूट्यूब चैनल आज वीडियो जो मोर टॉपिकटा मु सिलेक्ट करी से टॉपिकटा बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण वीडियोटा को संपूर्ण देखिए जो पिला माने आंध्र बीएड करिसेंती ठीक अच्छे कि आंध्र बीएड करेंगे भावुंट आउ जो पिला माने नुआ एडमिशन नहीं समस्त वीडियोटा को देखिए समस्त वीडियोटा हेल्पफुल और इनफॉर्मेटिव आज वीडियो आम डिस्कसन करवा देखा आमर आंध्र बीएड स्टूडेंट माने ओडिशा रे जॉब तो पाउचंती ताहा जेन्युइन कथा वर्तमान समय बहुत पिला आंध्र बीएड पिला माने जॉब पाउचंती किंतु ताहा भीतर बहुत पिला रिजेक्ट भी होचंती ठीक अच्छे तो आज वीडियो रे मु गोटे रिजेक्शन लिस्ट आनी आपण को देखिए रिजेक्ट हमार कारण कौन ठीक अच्छे तो समस्त देखिए विशेषकर जो पिला आंध्र बीएड करिसेंती करेंगे भावुंट इन फ्यूचर तो से माने तो निहाती देखूँ कहीं आंध्र बीएड पिला ही बेसी डॉक्यूमेंट रुहेनी डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम क्रिएट होता है ठीक अच्छे तो जदि आपने चाहते फ्यूचर रे गोटे जॉब को सिक्योर करेंगे किसी प्रॉब्लम भितर आपने जीवेनी देन वीडियो को संपूर्ण देखिए वीडियोटा देखा द्वारा आपंकर जहाँ भी डाउट थी ताहा आपण क्लियर करेंगे और जानवे कौ कारण जो आंध्र बीएड पिला रिजेक्ट करा जाए तो मो वीडियोटा आरंभ करुच्ची वीडियो को संपूर्ण देखिए जहाँद्वारा आपण मैंने संपूर्ण तथ्य पाइपर चलतु स्टार्ट करवा तो देखो मो वीडियोटा आरंभ करने आगे मुझे केतटा कथा कही रखी बीएड पिला माने कौन पे रिजेक्ट होती तो मुझे देखेबी तो आपण मैंने देखूँ देन मुझे कहबी कौन कौन डॉक्यूमेंट आप रखिए आउ कौ डॉक्यूमेंट को आप पूरा जत्न सहकार लाइफ टाइम रखा पड़ो अदरवाइज आप जॉब तो केवे भी पाइबार चांसेस ही अदरवाइज प्रोब्लेम कौन हम ना आम आंध्र बीएड पिला ओडिशा जॉब मिल ना ठीक अच्छे बर्तमान समय बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होची मो वीडियोटा आनी आपने जानतु कौन एक्चुअली प्रॉब्लम होची आउ रिजेक्ट कौन होती आंध्र बीएड पिला माने ओडिशा रे आसिकी ठीक अच्छे तो लिस्ट आपने देखी लिस्ट कौन देखो लास्ट रे ग्राउंड रीजन फॉर रिजेक्शन बुझे आमको यहाँ ही दरकार कौन पे रिजेक्ट करा जायछि ठीक अच्छे तो देखो मुझे देखा तो ये देखो मुझे पूरा जूम आउट कर देछि देखो रीजन कहीं माने कौन पे मन को रिजेक्ट करा जायछि देखो बीएड कोर्स इक्विवेलेंट विथ corresponding degree of the University of Odisha for the year 2019 to 21 not produced during document verification तो जिनटा बुझे माने आम आंध्र जाकि बीएड करुचे तो जे आम जो यूनिवर्सिटी जाकि करुचे से यूनिवर्सिटी आम ओडिशा रे को यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंस ताहा तो आमको तार प्रूफ देवाक पड़ो तो जदि आप यही वर्ष 2025-27 बैच करिसेंती देन यही वर्ष 25-27 बैच रे को ओडिशा को यूनिवर्सिटी सहित आप जो यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं आंध्र से यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंस अच्छी तार प्रूफ आपण मैंने रखिए तो ये जगह से प्रूफटा देना से रिजेक्ट करा बुझेगा देन आउ गोटे देखो ये तीन जाक सेम प्रोसेस माने आपण मैंने जगह गोटे डॉक्यूमेंट रखिए आपंकर इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट जहाँकि माने सठिक डेट थी बुझेगा देन देखो तले देखो आ गोटे ऑप्शन अच्छी कौन लिखाई ना न्यूमेरिकल इक्विवेलेंस ऑफ ग्रेड्स points for BEd not produced during certificate verification माने आपणकर यहाँ आउ गोटे पॉइंट माने आमर आंध्र बीएड पिलांकर ग्रेड हिसाब से मार्क थाए बुझेगा तो ग्रेड टू परसेंटेज सर्टिफिकेट भी आपको दरकार न आणुचंती देन प्रॉब्लम हम ना से मार्क भी आप देवे माने आमर ओडिशा डीवी टाइम से मागे जब आप न दे पारे देन आपको रिजेक्ट करा देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम रे आमर न्यूमेरिकल माने लिखाई ग्रेड टू माने परसेंटेज सर्टिफिकेटा आमको दबाक पड़ो जी कि दे ना से रिजेक्ट करा बुझेगा नेक्स्ट आउ कौन अच्छे मुझे देखी देन आपको कहूँ देखो ये आउ गोटे ऑप्शन आसी ना आमर 1 ईयर देखो 1 ईयर बीएड फ्रॉम आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंस विथ कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा फॉर द ईयर 13-14 नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन माने से सेम जिन इक्विवेलेंसटा आम दे माने यही जगह इक्विवेलेंसटा सबमिट कराई से रिजेक्ट होती बुझेगा माने आंध्र बीएड प्राय इक्विवेलेंस बहुत पिला काटी जेटी रे ठीक अच्छे आउ गोटे हाँ आउ गोटे डाउट था पिला मानकर ना कौन ना देखो ये जगह कौन लिखाई ग्रेजुएशन एंड बीएड सर्टिफिकेट नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ओटीटी पेपर 2 सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन जदि आप आंध्र बीएड करिसेंती तो आप ओनली पेपर 2 पे एलिजिबल बीएड पिला माने ओनली पेपर 2 पे एलिजिबल पेपर 1 पे आप एलिजिबल नुहंती बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जदि आप पेपर 1 दौरान ठीक अच्छे जदि आप प्रॉब्लम भितर जावाक चाहूना देन ओनली पेपर 1 को ही आप सिक्योर करूँ अप्लाई करूँ जहाँफल आपने कौन प्रॉब्लम भितर जीवेनी पेपर 1टा हूँ जो टीचर मैंने बीएड करके आगे चाकरी पाई जाइछंती
ସେଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ କରିବେ, କରିକି ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳିଛି, ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା NCT ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ଫର୍ ଦି ଇୟର୍ 2021-22 ଫର୍ B.Ed କୋର୍ସ ନଟ୍ ସବମିଟେଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ବୁଝିଲା, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ କଲେଜରେ, ସେଇ କଲେଜକୁ NCT ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ମିଳିଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ଆପଣ ରଖିବେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍। ଦେନ୍ 2 ନମ୍ବର ସେଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଫିଲିଏସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ନା, ଆଫିଲିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନଟ୍ ସବମିଟେଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଆଫିଲିଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଫିଲିଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିକି ନ ରଖିପାରନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନିହାତି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏବେ କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପୁରା ଯତ୍ନ କରିକି ରଖିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ର B.Edରେ ଯାଇକି B.Ed କରୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ସବୁ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଦେନ୍ ଆମର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ A to Z ପୁରା ସଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିଲା। ଯଦି କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମର ଭୁଲ ଭାଲ ଥାଏ ଦେନ୍ ଆମକୁ ଜବ୍ ମିଳିବାଟା ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଥିବ ତ ସିଏ ଆମକୁ କେବେ ବି ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ଆମକୁ ତ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଲି, ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିଷ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ମାର୍କ ସିଟ୍ ଅଫ୍ B.Ed ନଟ୍ ସବମିଟେଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ B.Ed କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ସଜେସନ୍ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି B.Ed ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ତ ସେଇ ରିଜଲ୍ଟ, ଅନଲାଇନ୍ ରିଜଲ୍ଟର କପି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସବୁ ସେମିଷ୍ଟରର ପାଖରେ ରଖିବେ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କଲର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ, କଲର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଲାମିନେସନ୍ କରିକି ପାଖରେ ରଖିବେ। ବହୁତ କାମ ଦେବ ସେଇଟା, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ କେତେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହା ଆପଣ ସେ ମାର୍କ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ର ମାର୍କସିଟ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବୁଝିଲେ ନା, ବହୁତ ହି କାମ ଦେବ ସେଇଟା, ମିସ୍ କରିବେନି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନୂଆ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ ତାହାକୁ କଲର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ପାଖରେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଯତ୍ନ କରିକି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ହଁ, ତ ଆମେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ନା ଆମର ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ଦରକାର। ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭିତରେ ମେନ୍ ଆମର କ'ଣ, ଭଲସେ ଶୁଣିବେ, ରିପିଟେଡ଼ ଶୁଣିବେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର NCT ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ଥିବା ଦରକାର। ସେଠି କେଉଁଥିରେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଥିବ ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କଲେଜକୁ NCT ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ଦେଇଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର B.Ed ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସହିତ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ସମାନ, ତାହା ହେଉଛି ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ। ଦେନ୍ ଆଫିଲିଏସନ୍ଟା କ'ଣ, ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର B.Edରେ, ସେହି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥ୍ରୁରେ, ତ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେହି କଲେଜକୁ ମାନେ B.Ed କରିବାକୁ ପରମିସନ୍ ବା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିବ, ତାକୁ ଆଫିଲିଏସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଫିଲିଏସନ୍ 3 ଟାଇପ୍ର ଥାଏ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ, କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ। ତ ଯଦି ଆପଣ 3ଟା ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ଥିବେ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ତୁମର 3ଟା ଗଲା NCT ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଆଫିଲିଏସନ୍। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମର ମାର୍କ ସବୁ CGPAରେ ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ CGPA ମାନେ ଗ୍ରେଡ୍ 2 ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କନଭର୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ OTPRM ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର 5ଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା କଲେଜରୁ ଦିଆହେବ 4ଟା ସେମିଷ୍ଟର ମାର୍କସିଟ୍, ତା ସହିତ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଯେଉଁ 4ଟା ସେମିଷ୍ଟର ମାର୍କ କାଢ଼ିବେ ନିଜେ, ତାହା ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ME ସ୍କୁଲରେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲରେ, ଦେନ୍ OTT ପେପର୍ 2 କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ଆଉ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ OSTET କ୍ଲିୟର୍ କରିଲେ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ କହିଲି ତାହାକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲସେ ରଖିବେ। ଏହାକୁ ଛଡ଼ା ଆହୁରି ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର B.Ed କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, ତାହା ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଆହୁରି ମୁଁ ଆଣିବି, ତ ତାହା ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିଲା। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ 12ରୁ 14ଟା ଆନ୍ଧ୍ର B.Ed ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ତାହା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାହା ହିଁ ନେସେସରି, ତାହାକୁ ସବୁବେଳେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଖରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଦେହଟା ସେତେ ମାନେ ଭଲ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ କଥାଟା ମୋର ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏହି ଜାଗାରେ ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ତ
टिल देन समस्ते भल रहे समस्त को फॉलो करेंगे और वीडियोटा जो भल लगी लाइक शेयर करेंगे सहित जब आप किसी डाउट रहीगला ता कमेंट करेंगे तार आंसर मुझे दबाक निहाती चेष्टा करी तो रही समस्ते भल रहे समस्त को फॉलो करेंगे जहाँफल आप भल हम धन्यवाद समस्त को समस्ते भल रुहतु समस्त को फॉलो करूँ।